Interlanguage is the process of receiving from the first language to the second language or the third language and etc. Jadi penerimaan dari bahasa pertama menuju bahasa kedua, bahasa ketiga, dan yang lain sebagainya itu disebut dengan interlanguage. And the concept of interlanguage can be viewed as a metaphor of how second language acquisition take place. It implies that the human mind function like a computer. Let's see this picture. This picture represent the basic computational model of interlanguage. Nah, jadi gambar ini tuh nunjukin gimana dasar komputasi dari suatu interlanguage. From the picture, we know that the learner is exposed to input, which is processed in two stages. Jadi pelajar itu dihadapkan pada suatu input yang diproses dalam dua tahapan. The first, parts of it are attended to and taken into short-term memory. These are referred to as intake. Jadi tahapan pertama itu bagian-bagian yang diterima itu diperhatikan dan dimasukkan ke dalam memori jangka pendek. Ini disebut dengan asupan. And the second, some of the intake is stored in long-term memory as second language knowledge. Jadi yang kedua, sebagian asupan yang diterima itu disimpan dalam memori jangka panjang sebagai pengetahuan second language. The process responsible for creating intake and second language knowledge occur within the black box of the learner's mind, where the learner's interlanguage is constructed. Finally, second language knowledge is used by the learner to produce spoken and written output. Jadi, proses yang bertanggung jawab untuk menciptakan asupan dan pengetahuan second language terjadi di dalam kotak hitam pikiran seorang pelajar, di mana antarbahasa pelajar itu dibangun. Pada akhirnya, pengetahuan second language itu bisa digunakan oleh pelajar untuk menghasilkan output seperti ucapan ataupun suatu tulisan seperti esai dan sebagainya. As we shall shortly see, this basic model of second language acquisition can be elaborated in a number of ways. For example, a component labeled social context might be added to explain how the nature of the input varies from one setting to another. The second language knowledge component can be broken up into two or more components to reflect the different kinds of knowledge learners construct. For example, explicit knowledge about language and implicit knowledge of language. An arrow can be drawn from output to input to show that what a learner says or writes can also serve as samples of language from which intake can be derived. Ismi Aisyah, Pak Anti. Ismi Irena. Bin aina anta ya Aisyah? Ana min Yaman. Oh, Yaman. Al-an adrisufi unisnu. Aina tas kunu al-an? Askunu fi baiti amin. Uridu an adhabu fil hamd. Oke. Apa lu? Tadi kamu kenalan sama Aisyah ya? Iya. Kamu bagus banget bahasa Arabnya loh. Iya, belajar dari mana? Oh, dari kecil. Kamu ingat ya waktu sekolah? Tapi tadi ada beberapa yang sedikit salah. Karena kita Aisyah. Nah, Aisyah kan cewek. Nah, kalau dengan bahasa Arab itu, kalau cewek kamu itu katanya anti, bukan anta. Oh, jadi kalau cewek aneh. Iya, iya betul. Terus tadi juga ada kata Aisyah, kamu tanyanya itu taskumu ya kan, kamu tiga. Nah tapi kalau buat Aisyah itu taskumina. Oh, gitu. Iya. Jadi tas kemana? Iya, jadi pakainya anti sama taskumina kalau buat cewek. Karena Aisyah kan cewek. Oke, makasih ya lo. Iya.